Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Alhamdulillah, tadi kita telah melihat pemandangan yang membahagiakan, salah satu daripada ahli khidmah yang sudah istiqomah berkhidmah di dalam dakwah sebagaimana yang telah disebutkan, man khadama khudima, siapa yang membantu pasti akan dibantu. Maka kita sudah melihat bagaimana bantuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, di mana beliau bisa menikah dihadiri oleh para guru, oleh anak-anak guru. Semoga kita yang menyaksikannya juga mendapatkan keberkahan. Yang belum mendapatkan jodoh, insyaallah tahun ini mendapatkan jodohnya, jodoh yang salehah. Amin ya rabbal. Maka kata Habib Muhammad bin Hadi Segaf, murid daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, di dalam istiqamah kita membaca kitab Tuhfatul Asyraf, beliau pertama kali berdoa di dalam ucapannya dengan ucapan beliau, qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin, rabbi githna bil mustafa, wahai Tuhan kami, tolonglah kami dengan keberkahan Nabi pilihan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mendapatkan pertolongan dari Rasulullah? Kata beliau, man arada ighathatul mustafa, barang siapa yang pengen pertolongan langsung dari Nabi pilihan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fal yuksir minas salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Maka caranya tidak lain tidak bukan adalah kegiatan yang sering kita lakukan setiap malam Rabu, baca burdah, yaitu memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Muhammad bin Hadi, perbanyak, berarti di sini gak ada batasnya di dalam bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang luar biasanya kata beliau, li anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam la yahtaj ila syaikhin. Luar biasa. Ilmu-ilmu yang lain mesti ada gurunya, kecuali salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu ada yang namanya guru, gurunya langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yubtilu haria, bahkan kalau ada orang baca sholawat pengen dilihat orang, maka pahalanya kagak hilang, gak batal dengan yang namanya riya, kata Habib Muhammad. Wa man dzakaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzukira indahu, dan yang luar biasanya, barang siapa yang menyebut bersalawat, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang menyebut nama Nabi tersebut akan disebutkan namanya di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan cuma disebutkan namanya, wa agathahu, dan nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan menolongnya. Wa igathatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam birrahmah wal madad, dan pertolongan dari Nabi pilihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan rahmat kasih sayang, dengan madad bantuan yang khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam ahabbahullah, barang siapa yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah akan cinta kepada orang tersebut. Wa alamatu mahabbatillah mahabbatul Quran, dan ciri tanda kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang kalau sudah dicintai oleh Allah maka dia akan cinta membaca daripada firman-Nya, kitab suci Al-Quran. Wa alamatu mahabbatul Quran mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dan barang siapa yang sudah cinta kepada kalamullah Al-Quran, maka otomatis dia cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan Al-Quran kepada beliau. Wa alamatu mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ittiba'u sunnatih. Dan tanda ciri orang kalau cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah menikah. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma jaa bihi, dan apa saja ajaran yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dalilnya apa? Kata beliau, li qaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, qul, katakan wahai Nabi, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah oleh kalian aku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka niscaya kalau kalian ikuti Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian. Fa idza ahbabtan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kalian sudah benar-benar cinta, sayang, rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, fasaufa tarahu fil manam, kalian pasti akan berjumpa, memandang wajah indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi kalian. Dan kata beliau, bukan cuma di mimpi, tsumma fil yaqadhah, nanti kalau sudah kalian berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, memandang wajah indah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mimpi, nanti kalian bisa melihat wajah indah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar, terang-terangan, bukan dalam keadaan tidur, bukan dalam keadaan mimpi. Wa qad qalat Syekh Sultanah Az-Zubaidiyah radhiyallahu taala anha, bahkan dulu ada seorang wanita yang hidup di negeri Hadramut, murid kesayangan daripada Syekh Abdurrahman As-Saggaf, di mana beliau mendapatkan doa mustajab. Maka beliau bertanya kepada gurunya, apabila saya mendapatkan doa mustajab, maka apa yang harus saya minta kepada Allah? Maka kata gurunya, mintalah agar bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terang-terangan di dunia sebelum akhirat. Sehingga akhirnya beliau Syekh Sultanah adalah wanita yang selalu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang berbondong-bondong ke rumah kediaman beliau semata-mata ingin disampaikan salamnya kepada Rasulullah. Maka Syekh Sultanah yang akan menyampaikan langsung kepada Rasulullah, maka nanti ditanya lagi apa jawaban Rasulullah. Maka kata beliau, Rasulullah berkata begini tentang engkau. Ini adalah kebahagiaan wanita yang selalu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau berkata, apa kata beliau? Qala radhiyallahu taala anha, idza ahabbaka nabiyyul mukhtar fasawfa yaji ila dar wa tarahu jiharan bidha'il absar min ghairi istitar. Kata Syekh Sultanah, kalau sudah engkau cinta kepada Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepadamu, maka niscaya Nabi akan datang ke rumahmu dan kamu akan melihat Nabi secara jelas dengan cahaya yang ada di dalam lubuk hatimu, tanpa tertutup dengan tirai penutup sedikit pun. Kita akan berjumpa dengan Nabi pilihan, Nabi yang kita sayang, Nabi kita yang kita amat cintai dan rindukan. Semoga dengan adanya akad nikah pada malam hari ini, di mana salah satu kawan kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mencintai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semua mendapatkan cinta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
kita bisa berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di mimpi, kita bisa berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan sadar, dan kita bisa bersama beliau di barzakh, bersama beliau di padang mahsyar, bersama beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, ahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.